Puji Tuhan, hari Minggu enda banci kita pulung, banci kita sembah man Tuhan. Jana paksa enda masuk kita ke sekolah Minggu Dewa Santa. Mari si buka kitab Daniel. Wari enda relajar kita nandai dibatasi tuhu-tuhu arah geluh Daniel ibas kitab Daniel pasal 6. Uga Daniel i goa singa. Ije kari si idah uga Tuhan dibatandai ia me Tuhan dibata si hidup juru selamat si kekal. Opesinan Daniel 6 enda, mari sekali nari kita ertoto. Bapa sini surga bujur Tuhan, ngo taruh kendu kami ku ingan enda, ngo bancipe kami muji kam, alu enden-enden si berbahan pusuh kami bersyukur, pusuh kami muji gelar lu Tuhan, sebab nakam Tuhan si engkelengi kami. Tuhan paksa enda tole ate kami nandai kam, arah pustaka si badia, arah kitab Daniel, mindo kami Tuhan gelah kesahan wisi badia ardahin, gunam petangkas perkataan du endaman kami. Enda toto kami o Tuhan, ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Daniel 6 kita ken perikop enda agak panjang, jadi aku saja ngogesa man banta krina. Mari si ikuti pengogean Daniel 6 enda. Ku oge ayat sada sedung. Mehuli Yakab Darius ngangkat 120 gubernur sini tugaskan i belang-belang kerajaan. Tambah si yang katna Daniel ras dua kalak si deban jadi wakilna memperdiatekan pendahin gubernur-gubernur Minter teridah pendahin Daniel dauh ulin asangkan wakil-wakil raja si debanna, bagape asangkan krina gubernur-gubernur Erkiteken si ersura-sura raja ngangkat ia jadi wakilna ngaturkan krina kerajaan. Kenca bagai wakil-wakil raja si debanna bagape gubernur-gubernur erpala-pala ndarami kesalahan Daniel ibas ia ngaturkan kerajaan tapi la idaca. Sebab Daniel terteki ibas pendahina janah la siti pe ibahana si salah ras sila bujur. Maka nina kalak ndai sapi-sapi ia, labu banci sidat dalan na ngadukan Daniel sekatan arah aturan agamana. Maka lawus kalak ndai ngadap raja janah nina, o Raja Darius, rasa lalap lah kam geluh, kerina kami si ikut ngaturkan kerajaan du enda, wakil-wakil raja, gubernur-gubernur, ras wakil-wakil gubernur, bagai pegawai-pegawai si deban, nggo ersada ukur maka ipadarat dumin sada perintah si arus ipatuhi. Kidekah 30 wari labanci ise pemindo kai-kai peman dibata-dibata, tah peman manusia sekatan man bandu saja. Ise ngelanggar perintah enda yang beken kubas lubang ingan singa. Dage ipadarat dulah perintah jenari tamaken cap ndu ije maka perintah enggo sah jadi undang-undang mediras Persia silanai banci iobah-obah. Maka itamaken Raja Darius capna ibas perintah dai. Kenca ia teh Daniel maka perintah enggo isahkan mulih ia ke rumahna. Idas loteng rumahna elit sada kamar jendelana ngala kempak Jerusalem. Bagi semalna erjimpu ia ije ertoto mandibata 3 kali sada wari. Janah jendelana talang. Kenca imbang-imbang Daniel ngidah ia ertoto mandibata, kerina ia lawas ngadap raja laku ngadukan Daniel nina. Nggo ibahandu perintah maka 30 wari kasakala mindos mandibata-dibata entah manusia sekatan man bandu, laban cilang yang beken kubas lubang ingan singa. Erjabab raja, payo jana sada perintah si arus ipatuhi, sada undang-undang mediras Persia sila banci iobah-obah. Kenca bagian ni naman raja, Daniel sekalak buangan ijudanari la Muhammad man bandu raja, janahlah ipatuhina perintah due, ia ertoto 3 kali sada wari. Kenca ibegi raja si enda cedakal Athena. Maka idaramina kal dalan laku mulahi Daniel, sehben wari lalap icuba kena ngukur kenca. Kenca bagereh kalak ndai mulih ngadap man raja nina, o raja etendu maka sueras undang-undang mediras Persia perintah raja la banci sadape iobah-obah. Maka iperintahkan raja gelah Daniel itangkap. Jenari ibenterken kubas lubang ingan singa. Nina raja man Daniel dibatandu si sembahandu alupatuh ialah si mulahi kam. Kenca bagai itamaken me sada batu jadi tutup lubang janah itamaken raja capna ras cap kalak sir pangkat simpelin ibas batu gelah ula ise pe banci mulahi Daniel. Jenari mulih raja ku istanana, gedang-gedang berengi laya tunduh. Laman janah layang git ngenahan keriahan kai-kai pe. Perpagi-pagi si lampas keke raja, jenari pedas-pedas ia ku lubang
Kencase ije alu seorang gir-gir ilebuhna Daniel nina. Oh Daniel, suruh-suruhan di bata singgelu, ngasukang di bata si sembahandu alu tutus engkelenikam, iba singa-singa enari, ngaloi Daniel, oh raja, rasa lalap lah kam gelu, di bata nuruh malaikat na nutupi babah singa-singa gelah ula aku isakitina. Si enda ibahan di bata sebab ia tehna aku bujur, janah lalit kubahan si salah manbahandu o raja. Lanai kal tanggung riah na ukur raja, maka iperintah kena ngerintak Daniel ibas lubang enari, dage irintak me Daniel kudas, janah teridah maka la kena kaipe ia, perban ernalem man di bata. Kenca bagai iperintahkan raja nangkap kerina kalak singaduken Daniel jenari ibenterken kubas lubang ingan singa Radu ras ndehara-ndeharana ras anak-anak nape, ope dengar se iteruh pe enggo irigip singa ia, janah iripuk kena tulan-tulanna. Kenca bagai ibahan Raja Darius surat man kerina bangsa suku ras cakap idoni, bagenda katana, mejuah-juah kam kerina, arah enda ku perintahkan man kerina kala ibas kerajaanku, arus biaras Muhammad man dibata si sembah Daniel, ia kap dibata singgeluh rasa lalap ia merentah. Kini rajana rasa lalap lah termasapkan, kuasana rasa lalap lah erkeri-kerin. Ia kap si engkelini ras simulahi manusia, ibahana tanda si mejin ras tanda kuasa subuh isurga bagai pe idoni enda. Ibas singa si merawanari Daniel ipulahina. Senang ia kap Daniel geluh kidekah pemerintahan Darius ras pemerintahan Kores kalak Persia Enda me ogenta ibas sekolah minggu dewasa enda. Banci sekilas si idah uga Tuhan si Maha Kuasa nelamatkan Daniel ibas goa singa nari. Di bata si tuhu-tuhu si tandai. Jadi judul sekolah minggu ibas wari enda nandai di bata si tuhu-tuhu. Man kita isikin di bata tae. Engkai maka kita tek man di bata enda. Ras uga kita ngeluh ibas kita tek man di bata si iteki kita. Di bata kalak Kristen di bata sila idah, tapi banci itandai ibas diri Tuhan Yesus. Ia dibatasi belina, ia dibatasi ringan di tempat si maha tinggi. Dibatasi iteki kita enda lah banci si idah alu mata jasmaninta, tapi banci idah alu mata rohani. Mata rohani ije mata kini teken. Di bata sila idah enda banci si tandai arkiteken lit pustaka si badia. Arah perikop si oge kita enda, mari sinan ugakin di bata si isembah Daniel, bagai pe si isembah kita enda, di bata si setia, di bata juru selamat si kekal. Ibas sepanjang sejarah Alkitab bagai pe sepanjang sejarah manusia, di bata enda terus jadi juru selamat. Sinelamatkan umatna ibas mara bahaya nari. Dibahata si iteki kita bagai pe dibahata si iteki Daniel. Adibas padan sindekah si idah cerita Daniel enda mereka sada pengertian man banta ras kini teken maka dibahata ndai dibahata sinelamatkan. Adi si etah Daniel enda kala Israel kala Yehuda si ibuang ke kinarajaan Babel. Ibas pembuangan ijadikan raja jadi wakil raja Simbelin. Ibas kerajaan Babel tantangna, tapi labo saja bas kerajaan Babel, tapi kerajaan-kerajaan seterusnya bagi kerajaan Media Persia tetap Daniel enda iangkat jadi wakil-wakil raja Simbelin. Adindai si oge ijenda ibas telu wakil raja Simbelinna si ngaturkan kerina gubernur ras seluruh kerajaan Media Persia. Daniel enda satu dari 3 orang. Jadi enda Daniel ia ipasu-pasu Tuhan. Banci pe itafsir kena mimpi-mimpi termasuk mimpi raja ras Sidebanna. Mimpi enda entah pe ibas kata lain penglihatan. Mimpi jenda labo bagi mimpi kita gundari, tapi mimpi si memang berkaitan ras kehendak Tuhan. Lang manci saja kita bermimpi, tapi labu mimpi
si bagi lit ibas pustaka si badia. Adi dosenku katakan na ena labo mimpi tapi ngelindur nina. Jadi enda mo si lit ibas Daniel ia banci menafsirkan mimpi-mimpi entah pe penglihatan. Bas ogeta enda nai raja si sangana memerintah emo Raja Darius. Raja Darius enda raja si menggantikan Raja Babel. Ibas kerajaan Darius enda pe ia jadi pemimpin, jadi wakil raja Simbelin. Daniel enda bagi si oge kita ndai, ia lebih kal pentarna iban Tuhan. Maka raja pe ersura-sura ngangkat Daniel enda jadi ketua ibas kerina wakil-wakil ndai. Iberikan raja Athena kekuasaan si paling tinggi man Daniel. Perkitekan ia berhikmat, perkitekan ia pentar, iberikan Tuhan. Tapi rencana raja enda lah disetujui oleh wakil-wakil raja si Deban. Iri hati ia. Maka daramina me salah Daniel ndai. Tapi sangat darami wakil-wakil raja si Deban salah Daniel lah idapatina. Tapi lit sada si banci jadi dalan gunan jebak Daniel ikatakan andai karena ibadahna kudibatana. Daniel enda rajin beribadah, jana enda ipake wakil-wakil raja si Debandai Athena guna menjebak Daniel. Maka roh wakil-wakil raja ndai menghadap iaku Raja Darius, jana katakena gelahna selama 30 hari ulalit sada pekala si ersembah mandi bata entah pe ilah-ilah selain raja. Enda kami enggo krina bermufakat raja, krina wakil-wakil raja, wakil gubernur, krina enggo bermufakat gelah kam saja nganca banci isembah selama 30 hari. Ya, megi kata-kata arah wakil raja enda pasti Raja Darius pe meriah akapna. Wih, adi bage aku kap kari jadi raja, jadi dibata kala enda krina. Esue kak beras purukurenku, aku pe ateku jadi raja segedang-gedang geluhku selama-lamanya. Maka arkiteken isetujui raja me kai si ipindokan wakil-wakil raja ndai. Raja jelah sadar Daniel lah ikut ibas permufakatan kala enda. Tapi perbango istujui raja, iban mestempel raja jana isebarkan ku krina daerah kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia. Nah, pasti enda erbahanca Daniel pe datkan pemberitahuan karena waktu 30 hari sadapela banci ersembah mandi bata selain raja. Tapi sanga ibegi Daniel enda li pemberitahuan karena larangan bersembah, ugange sikap Daniel ijenda. Ya, Daniel tetap ertoto. Daniel lambiar man kalak jahat. Tapi iam biar man Tuhan. Maka aminalit pelarangan guna ersembah man Tuhan si itekina. Tapi lah ia ngit megi kenca. Tetap ia ersembah bagi semal nani nandai. Tep hari ertoto ia 3 kali sada wari. Adi Daniel enda ilarang pe tetap ia ertoto, tetap ia berdoa, bahkan 3 kali sada wari, bahkan lebih jelas kape kata kena ia ertoto pe menghadap Jerusalem. Adi si baca perjanjian lama memang enda lit ikatakan Salomo maka ersembahlah kam ngadap ku Jerusalem nina. Maka enda harusnya jadi man ukuran takange uga ibas kegeluhan tak ertoto. Adik kita lah boleh si ngelarang sa, maka harusnya lebih giat kamu kita ertoto. Adi Daniel enda ilarang pe tapi tetap ia ertoto. Enda geluh Daniel ibas paksa sindai. Nah, seterusnya perban memang wakil-wakil raja ndai kin pe ndarami salah Daniel kin Athena, maka kencai pedarat raja perintah ula ersembah ndai, mis darami kalak ndai wakil-wakil Raja Sideban emo Daniel. Jana sanga idarami kalak ndai, idapatina Daniel memang sangana ertoto bagi biasana. Kenca dat kalak ndai, mis babana ku raja. Jana lapor kena, maka Daniel enggo ngelanggar perintah raja.
Sanga ibagi Raja Darius kai si jadi enda sedih raja. Sebabna memang Daniel enda wakil si paling ikelengi raja. Maka sekara benuari terus idarami raja cara guna nelamatkan Daniel. Sampai karaben terus ia rukur lalap ladak nadalan uga guna ngelepaskan Daniel. Maka kencair mewakil-wakil raja si bandai katakanna, oh raja, adilit perintah si enggo itetapkan raja lah banci iobah-obah termasuk alu kuasa raja sendiri. Nah kenca bagi Raja Darius enda ditehna kama enda me si jadi, maka suruh nama kalak guna mabad Daniel ku goa singa. Iben terkena Daniel ku goa singa. Tapi ope dengar Daniel enda iben terken ku goa singa, ngerana raja man Daniel, ya Daniel, Tuhan si sembah du alu tekunlah si nelamatkan kam. Enda me perkataan raja sebelum Daniel enda iben terken ku goa singa. Maka kenca Daniel enda iben terken ku goa singa, raja tetap bersedih, janah raja pe lah banci tundu. Ya, terus berjalan waktu, sehma warisi pepagina, wari esokna kenca Daniel enda imasukkan ke gua singa. Ya katakan pustaka jenda pagi-pagi dengar kelpe ketiga fajar menyingsing, medak raja janah mis ia buru-buru kiam ku gua singa. Janah alu sora manjar anjar entah penggir-gir katakanna ibas ayat 20. Kencasa ije alu sorang gir-gir ilebuhna Daniel nina, oh Daniel suruh-suruh di bata singgelu, ngasuk kang di bata si sembah du alu tutus engkelenikam ibas singa-singa enari. Ya kenca ilebuh Daniel, kenca ilebuh raja Daniel, lid jawaban. Jawaban ibas Daniel nari, ya raja nina. Di bataku engkau ngirimkan malaikat na guna nutup mulut-mulut singa. Sebab na aku memang la ersalah iadap-adapan Tuhan, bagai pela ersalah iadap-adapan raja. La aku urban kejahatan nina Daniel. Nah perban enda miskel raja di launa prajurit na guna melepaskan Daniel ibas gua singa nari. Janahna setelah enda suruh raja pe gelah wakil-wakil raja si jahat ndai imasukkan ku gua singa, termasuk ras istrina, termasuk ras anak-anak na krina imasukkan gua singa. Jenda icatatna ugada lengape sekala ndai ku dasar gua singa ndai enggo nerkam kala ndai meremukkan tulang-tulang kala ndai. Enda masih jadi man wakil-wakil raja si jahat ndai, man Daniel ndai si jadi man umat Tuhan enda Tuhan di batandai nelamatkan Daniel ibas mulut singa nari. Enda luar biasa sebabna adi singa-singa si ibahan untuk menghukum, singa-singa si ibrekan kelaparan lebih piga-piga wari. Maka kenca lapar ke singandai breken binatang tapi manusia si hukum, pasti erbahanca singandai langsung menerkam ban laparna. Tapi si jadi man Daniel lah bagi engkai maka banci arkiteken Tuhan di batandai nelamatkan ia. Di bata si iteki Daniel ndai bagi pesi iteki kita, di bata juru selamat si kekal. Tuhan di bata si terus nelamatkan umatna. Ibas perjanjian lama endama salah sada contoh man banta salah sada peristiwa uga Tuhan dai nelamatkan umatna, uga Tuhan dai nelamatkan Daniel. Ya kenca jadi peristiwa enda raja pe erban sada perintah. Adi si ida perintah raja ibas ayat 20-27
Arah enda ku perintahkan maka krina kala ibas kerajaanku harus biar ras Muhammad man dibatasi sembah Daniel, ia kap dibatasi geluh rasa lalap, ia merentah, kini rajana rasa lalap lah termasapkan, kuasana rasa lalap lah erkri-krin, ia kap si ingklini ras simulahi manusia, ibahana tanda si mejin ras tanda kuasa, subuh isurga bagai peidoni, ibas singa simrawanari Daniel ipulahina. Jadi peristiwa keselamatan si alami Daniel enda maba kemuliaan man Tuhan. Bahkan raja sendiri pe erbahan sada momo maka krina kala harus Muhammad man dibata Daniel. Jadi arah peristiwa keselamatan si berikan Tuhan man Daniel man umatna nama Tuhan pe i permuliakan. Enda si ida sada contoh sada peristiwa ibas padan sindeka ema karena Daniel igoa singa. Adi bas padan simbaru uga kasih ida Tuhan dai jadi juru selamat sing gelu, juru selamat si kekal. Enda pasti harus sinen ku Tuhan Yesus. Sebabna enda masih iturikan padan simbaru. Tuhan Yesus dai juru selamat. Enda bahkan lebih luar biasa kah, lebih mulia kah, lebih belin kah, rekitekan sirah guna melamatkan umat manusia dai labu malaikat. Bagi malaikat Tuhan si ikirimkan ku Daniel guna nutup mulut singa. Tapi bas padan simbaru utusan sirah ku doni enda ibas dibata nari, emo dibata sendiri. Emo dibata Tuhan Yesus, Allah anak. Ia merah ku doni enda jadi juru selamat. Dibatasi itaki Daniel enda singirimkan malaikatna ibas padan simbaru mereh kudoni enda. Adi ibas kitab Daniel banci si ida dibatasi itaki Daniel disebut kena anak manusia. Sini ibas padan simbaru Tuhan Yesus ngaku dirina anak manusia. Jadi enda mau ugasi ida kesinambungan karya keselamatan Tuhan dai. Makanya ibas awal kuban judul perikop sekolah minggu dewasa antawari enda dibatan dai juru selamat si kekal, juru selamat untuk selama-lamanya. Ibas padan sindeka bagai bebas padan simbaru, jana si ida bas padan simbaru keselamatan si berikan Tuhan enda lebih jelas, janah lebih belin sebabnya Tuhan Yesus sendiri dai reh kudoni enda. Ibas awal dai pe enggo sisingatkan maka dibata tandai dibata si ringan ibas ingan si meganjang. Ia dibata si belin. Maka wajar lah banci si idah alumatata. Tapi kepekan Tuhan si ita kiki tandai lah bo dibata si ndauh saja si belin i surga si mengatasi kerina doni enda. Tapi ia kape dibata singgit ndeheras manusia. Adi piga-piga minggu selewat enda pe nggo pernah kangku singetkan maka enda si Tuhuna sangat menyentuh man kita. Adi biasana ibas manusia jarak entah pe perbedaan simbelin banjir bahan jarak makin jauh. Tapi adi sinan uga Tuhan dibantah berhubungan berkomunikasi ras manusia perbedaan si jauh enda lah rebahan ca jarak sindau tapi perbedaan jauh pe banci Tuhan dai tetap ndeher enda me Tuhan dai si iteki kita Tuhan simbelin tapi ngit kan ndeher ras manusia. Tuhan Yesus dairah ku doni enda guna nelamatkan manusia alu darahna si mambur i kayu persilang enda jadi gelahna kita banci islamatkan ibas dosa-dosa nari bagi pi ibas hukuman dosa-dosa nari. Adi ngaku kita kalak perdosa pasti wajar kita siakap ihukum. Adi si idah saja pe kalak si erbahan jahat kalak si nangko si mundu wajar siakap adi ia ipenjarakan ihukum seberat-beratna adi enggo ia munu. Jadi enda kamu si jadi man
Kerina manusia si erdosa wajar kel janah patut kel datken hukuman. Hukuman idoni janah hukuman iapi neraka. Tapi kita kan keleng Tuhan dai, Tuhan Yesus rah kudoni guna nelamatkan kita si perdosa enda. Gelahna kita banci selamat, gelahna kita la iukum, la i masukkan ku api neraka selama-lamanya. Enda jadi gelahna kita si perdosa banci ikuduskan. Alu darah Tuhan Yesus ndai kita isucikan, ibersihkan, sehingga status tak enggo banci jadi status kalak kudus. Adik sesuatu entah pe manusia si atena rembak ras di bata, diri nandai harus badia, harus kudus. Rekiteken di batandai badia. Jadi adik kita ugada, me kita kalak perdosa uwe, tapi bersyukur kita rekiteken lit darah Tuhan Yesus. Si membersihkan kita alu sempurna, si erbahan kita badia. Kesempurnaan kekudusan Tuhan Yesus ndai ipakekan man banta kita si tekman Tuhan Yesus. Maka banci kita mulihkan rembak ras di bata. Sebabna kita enggo badia. Kalau si rembak ras di bata harus ia tehna diri nandai harus badia. Adilah badia lah mungkin banci rembak ras di bata. Maka gua carana kita banci mulihkan rembak ras di bata. Adi dosa tandai enggo ia lemi, enggo ibersihkan alu darah Tuhan Yesus. Enggo lit persadanta ras Tuhan Yesus. Enggo kita bersatu ras Tuhan Yesus. Endama keselamatan si ibreken di bata man banta arah Tuhan Yesus. Janah endama harusna si anggap si paling penting, janah endama si pentingna. Di sinan ibas Johannes sada ayat 20 wahai katakan Johannes predikan, nehenlah enda me anak biri-biri di bata si ngangkut dosa doni enda. Johannes predikan sangat idahna Tuhan Yesus, katakan nama ka sing nelamatkan manusia ibas dosa nari. Enda penting kal rekiteken enda si paling butuh manusia. Adi soal keselamatan, misalnya bagi keselamatan Daniel, ya lah buka kerina bagai jadi man umat Tuhan. Lit kange umat Tuhan si mati martir. Bagi bas gereja mula-mula, bagi piga-piga nabi-nabi, li igergaji, li ibunuh. Elaka bu Tuhan nelamatkan umatna. Sebabnya memang labu si pentingna. Tapi si pentingna kai umat nandai iselamatkan ibas dosa-dosa nari, ibas hukuman di bata nari. Maka di sida pustaka ya baik Daniel, baik para martir, sinan pejaman tagundari, padan sindekah padan simbaru, si pentingna keselamatan ibas dosa-dosa nari. Adi kegeluhan manusia, kegeluhan kalak arkinita kan boleh ceritana. Lit si A, lit si B, lit mati martir, lit selamatkan Tuhan bagi Daniel. Tapi si penting nama sadang, ujung kegeluhan dai. Endama si pentingna uga ujung kegeluhan tandai. Adi enggokin kita iselamatkan ibas dosanta, ibas hukuman dosa nari, ya pasti kita pagina jumpa ras Tuhan Yesus. Tapi adina lang, ya pasti kita lah jumpa ras Tuhan Yesus. Maka si pentingna ibas endakrina keselamatan si berikan Tuhan Yesus ibas hukuman ibas dosa-dosa tanahari. Endama Tuhan dibantah si iteki kita adi erlajar kita ku pustaka si badia, Tuhan dai dem alu kekelengan. Amina umat nandai nggo erdosa tapi islamat kena mulihi gelah banci umat nandai mulihkan ka rembak ras dirina. Ya adik kita si enggo ngaloken keselamatan harusna janah pasti alu pusuhta siakui maka Tuhan dai Tuhan si perkeleng. Ya termasuk si lengah islamatkan Tuhan pe
Si teh kange Tuhan dapi kelengeman bana. Ya di mungkin aku alami, tapi adi siku ida lit piga-piga, adi lit anak na gutul, ya. Tapi ban anak na tetap ngekeleng atena bagi. Lape anak na bagi ukurna, tapi keleng ate orang tua na. Apalagi Tuhan dai bagi. Amina lengape umat nandai ngalokan iya, tapi pasti keleng atena. Enda mau dibatasi itandai kita ibas pustaka si badia, dibatandai ema dibata sinelamatkan umatna. Ia sidem alu perkeleng rah kudoni guna mate ikayu persilang. Masuk kuburan tapi langa di kuburan keke ia mulihkan guna banci mereka keselamatan si sempurnaman kita. Enda mau ibas sekolah minggu dewasa anta enda uga kita erlajar karena dibatasi iteki kita. Dibatasi iteki kita ema dibata ibas Tuhan Yesus. Si jadi juru selamat si kekal sepanjang sejarah selama-lamanya ia medibata juru selamat umat manusia. Endama sekolah minggu dewasanta mari ras kita ertoto. Bapa sini surga ngatakan bujur kami Tuhan adi ibas sekolah minggu dewasa enda banci idah kami uga keselamatan si brekendu ibas diri Daniel o Tuhan ikirim kendu malaikat ndu guna nelamatkan ia ibas singa-singa nari. Tuhan janah terus pe kami erlajar maka ia teh kami maka kam Tuhan tetap jadi juru selamat sepanjang masa o Tuhan. Kam enggoro 2000 tahun selewat guna nelamatkan kami kalak berdosa. Bujur ikatakan kami o Tuhan, erkitekan kekelengan du, erkitekan kematian du ikayu persilang, kami banci selamat. Ajarilah kami terus Tuhan guna banci terus bersyukur ngatakan bujur erkitekan keselamatan seinggu ibreken duman kami. Janah man kami man keluarga kami bahkan kami si hadir ijenda lengang gejap, lengang tek kami kam Tuhan, juru selamat sidem kekelengan, bahanlah pusuh kami Tuhan, banci ngalui, banci rahman bandu o Tuhan. Sebabna keselamatan enggo isdiakan duman kami kerinana. Enda toto kami o Tuhan, ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Ndai kita nomor 30 ndai siulihi bertobatlah kembali pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa, ya tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada mari balik
pada tangan kasih-Nya, di sanalah kau rasakan hangatnya, kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh baliklah pada Allah, oh baliklah pada Allah, jangan lambat hai sobatku, Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Allah. Lik penungkunan tabas sekolah minggu dewasa Endandai. Tahlik teta si bagi berkat, tahlik teta si ersaksi, hingga kesempatan man bantah. Tapi gue si bagi gua Daniel gua singa arkiteken patuh yaman perintah Tuhan, sebab ia tah raja-raja entah pegawai istana si surah-surana guna jebak Daniel ndai, sebab cemburu ndai menteri-menteri nandai arkiteken Daniel mehuli terteki ibas KIP, sebab ian biar man Tuhan. Jadi cemburu nandai tiana gelahna Daniel ndai ulah maju. Jadi bana akalna aturan agama ngenca banci buat salahna. Jadi maka sidala dikata di batandai banci kange li serangan basi gelap denare. Jadi engkai maka banci Daniel ndai lai pansinga perbanan kan Daniel ndai serika singa si basndai. Jadi teman akap singa-singa ndai iya makalah jerngemna. Jadi gua keleng di batandai bas gua singa ndai pe kita lah kita tading kena. Entah bas lembah kekelamendai pe kita lah kita itading kena. Bagi mesetiana Tuhan adi reh kita manbana. Maka ulah timai terdekahan, bertobatlah kita, rehlah kita ku Tuhan Yesus ndai, sebab timena kita tiap-tiap hari. Lah bolik malam tetanggeluh adilaras Tuhan Yesus. Ugape keadaan doni endan tahna pe ugape buena harta ta ugape limpahna kita adilalit Tuhan Yesus bas dirita lah bolik nanam nanggeluh. Lah pe dikadi tapi adilit Tuhan Yesus bas geluh ta lit denga dame bas, lit denga meriah, lit pengharapan joh pagi jumpa Tuhan Yesus ndai. Jadi ya labo tanggung-tanggung kematian Tuhan Yesus bas kayu persilang dai guna nelamatkan kita. Ulah sia-siakan. Secepatnya lah kita reh ku Tuhan Yesus adi lenga si alokan iya. Adi enggau si alokan taat kita. Amin na pelik kinesran li Tuhan si tetap nemani kita. Anek tetes tambahkan. Adilah neli rendah kita nomor 146 dai si ulihi. Marilah bersandar kepada nomor 100